बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर से बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त दायर। नेपरा ने 23 मई को दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। मंजूरी पर आइंदा माह सार्फिन को बिलिंग की जाएगी। सेलेस्को की जानिब से आइंदा माली साल के लिए 25 रुपए से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट पर टैरिफ की डिमांड की गई है। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज ने कीमतों में इजाफा मांग लिया है। लेस्को रवा साल 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग कर रही है। ताहम आइंदा माली साल के लिए 25 रुपए से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट टैरिफ की डिमांड कर दी गई है। टैरिफ में इजाफे की दरखास्त ऑपरेशन, कैपेसिटी चार्जेस, फ्यूल की कीमत पर दायर की गई है। CCPA की दरखास्त नेपरा ने 23 मई को समात के लिए मुकर्रर कर दी है। नेपरा की जानिब से मुजवजा 7 कीमतों की कैटेगरीज पर समात की जाएगी। समात में मंजूर होने वाली कीमत पर आइंदा माह सार्फिन को बिलिंग की जाएगी। गोश्त की कीमतों का ना थमने वाला ओवर चार्जिंग का तूफान जारी। ओपन मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मटन सरकारी कीमत के बरअक्स 700 से 800 रुपए महंगा फरोख्त होने लगा। पैकिंग आटा बेचने वाली कंपनियां भी आटा सस्ता करने के लिए तैयार नहीं। लाहौर में डिपार्टमेंटल स्टोरों पर मटन का रेट 2400 से 2700 तक पहुंच गया। सरकारी तौर पर मटन की कीमत 1600 रुपए मुकर्रर, चिकन भी 423 रुपए किलो पर आ गया। मगर होटल्स, ढाबे और रेस्टोरेंट मालिकान ने चिकन कढ़ाई की कीमत कम न की। चिकन कढ़ाई 2200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियों ने चाय का वजन 100 ग्राम कम कर दिया। 800 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत 1900 से 1970 रुपए कर दी। सर्फ 460 से 560 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। घी और आयल की कीमत भी 460 से 515 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। गंदम 3000 रुपए मन, मगर पैकिंग वाला आटा बेचने वाली कंपनियां 6760 रुपए मन आटा बेच रही हैं। मारूफ कंपनी का 5 किलो चक्की आटा पैकिंग वाला बैग 845 रुपए का है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कड़ाही की कीमतें कम न करने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आटे की निर्ख कम न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राना इयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। पंजाब असम्बली स्पेशल कमेटी डेफेमेशन बिल की रिपोर्ट ऐवान में पेश। मुस्लिम लीग की रुकन सलमा भट्ट ने रिपोर्ट पंजाब असम्बली ऐवान में पेश की। पंजाब हुकूमत के हद के इज्जत बिल पर अपोजिशन ने एतराज़ात उठा दिए। अपोजिशन लीडर ने हद के इज्जत बिल दोबारा कमेटी को भिजवाने की दरख्वास्त दायर कर दी। राउद दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राउद दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली का इजलास जो कि जारी है और इस वक्त ऐवान में लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज के ऊपर यानी म्यूनसिपल सर्विसेज के ऊपर आम बहस जो कि 2 घंटे तक जारी रहेगी, ये जारी है। इससे कबल आप ये बताएं कि जब सवालात और जीरो आवाज की कार्रवाई खत्म हुई तो मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली सलमा भट्ट ने स्पेशल कमेटी डेफेमेशन बिल की रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी। और अब बताया कि रुकने सूबाई असम्बली जिनका सुनीता को अवान में इस बिल नहीं करना कि मैं बेगुनाह हूँ। जब इसके लिए पहले ही बिल मौजूद है तो दोबारा लाने की क्या जरूरत है। 3 दिन का इंतजार था, वरना आप आज ये बिल मंजूर कर लेते। आर्टिकल 19A से फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी। साफी एक खबर देगा तो इसको भी मसाइल पैदा होंगे। पंजाब असम्बली के में आप कहता है कि पंजाब हुकूमत के तक बिल पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं और इस पर अपोजिशन लीडर ने वो जो रिकॉर्ड है वो है अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें अपोजिशन लीडर ने कहा है कि बिल को कमेटी को लेकिन इस जो है इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन अलावा वो इस बिल पर होंगे ताकि कोई भी इस पर एतराज़ जो है वो रिटर्न शेप में दे सके। इस पर मुकम्मल बहस भी कराई जाए, कहना था स्पीकर का, जो अपोजिशन लीडर ने इसरार किया। ठीक है राउद दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। कि पंजाब हुकूमत ने 600 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। बसों की खरीदारी के लिए 50 अरब का बजट नए माली साल में मुख्तस होगा। नए माली साल में बसों की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए का बजट मुख्तस होगा। पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। लाहौर के लिए 300 नई बसें खरीदी जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ बसों की खरीदारी पर तखमीना हुकूमत को पेश किया था। लाहौर के लिए 27 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। लाहौर को मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद बसों की ज़रूरत है। इब्तदाई तौर पर सिर्फ
300 नई माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। अगले माली साल के बजट की तैयारियां। पंजाब पुलिस ने हुकूमत से 197 अरब के फंड तलब कर लिए। पुलिस को कितना बजट जारी होगा, हतमी फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए का बजट हुकूमत से मांग लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बजट तनख्वाहों, पेट्रोल, वर्दी, सिक्योरिटी आलात की खरीदारी, इन्वेस्टिगेशन कास्ट और यूटिलिटी बिल समेत दीगर अखराजात के लिए मांगा गया है। 80% से ज़ायद बजट मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में मांगा गया। 20% बजट पेट्रोल, सिक्योरिटी आलात की खरीदारी समेत दीगर मद में इस्तेमाल होगा। पंजाब पुलिस को रवा माली साल के लिए 1 अरब की मंजूरी हुई थी। गुज़श्ता माली साल पंजाब पुलिस को 1 करोड़ का बजट जारी हुआ था। पुलिस को अगले साल के लिए 2.25 खरब से ज़ायद का बजट मिलने का इम्कान है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के ज़ेर इह्तिमाम एहतजाजी मुजाहरा, सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन ने महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। एपका ने तनख्वाहों में इजाफा न होने और दीगर मुतालिबात तस्लीम न किए जाने पर सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां और बिजली के मीटर लटकाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सदर एपका चौधरी मुख्तार गुज्जर ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत में आने से कबल जो वादे किए थे वो पूरे करें। मुतालिबात न माने गए तो धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। निगरान सेटअप था तो उस वक्त इन्होंने हम मेरे साथ वादा किया था कि लीव इनकैशमेंट की आपकी जो रकम पहले ऑलरेडी मिल रही है वो हम पूरी लेकर देंगे। हमारा ये बुढ़ापे का सहारा होता है लीव इनकैशमेंट। हुकूमत तो वो हकीकत होती है जो आपने किए हुए वादे पे पासदारी करें। हमारी बात नहीं चुनी जाए। हम अपने कैदीन के हुक्म मुताबिक जो भी शेड्यूल होगा उस पर दम मस्क अंदर करेंगे। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया लीव इनकैशमेंट में कमी वापस ली जाए, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, बराबर स्केल में सर्विस करने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तफरीक खत्म की जाए। यही हुक्मरान हमें कह रहे थे जब इक़्तिदार में नहीं थे कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। उसके बाद हमारा धरना होगा। पूरे पंजाब के 36 अजला इंशाल्लाह इसी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठेंगे। एहतजाज के पेश नजर सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासिर रही। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ आदिया नाज, सिटी 42। अकेडमी रोड पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लग गए। आधी से जायद सड़क पर कूड़ा करकट जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। फुटपाथ पर कूड़ा करकट के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। 1.5 माह हो गया, 2 माह ये ऐसे कि वैसे सड़क के ऊपर पड़ा है। यहाँ पे गरीजन अकेडमी भी है, ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है इन लोगों ने। कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी आता है वो कहता है कि भाई प्लान आएगा। अभी तक कोई भी नहीं है। 2 माह से 2-3 लोगों को दरख्वास्त दी थी। पहले मीडिया वाले आए थे और उसके बाद ये आप लोगों के सामने ये कूड़ा करकट। अब एक आदमी को 300 रुपये दिए वो पार्क साफ कराए, ये शॉपरों की वजह से। तो यस गुलबर्ग 2 का ज़हूर इलाही पार्क PHA इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क में कूड़ा करकट गंदगी के ढेर के बायस शहरियों की तफरीही सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। आ रहा है जी, आपको जो सामने नज़र आ रहा है, छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। तो ये तो पार्क का नाम छोड़ें, इसको गंदगी का ढेर ही समझें। तो जगह जगह बच्चों की परेशान होते हैं। जब भी वो सुबह आते हैं, शाम आते हैं, तो इनकी सेहतें क्या रहनी है बच्चों की। वो जब सुबह फ्रेश आते हैं तो घास पे चलते हैं, कुछ झूले शूले लेते हैं, तो कमाल की सेहत भी होती है। डॉक्टर से भी बच जाते हैं। अगर हॉस्पिटलों से लोड कम करना है और डॉक्टरों से कम लोड करना है, गवर्नमेंट खर्चा बचाना चाहती है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने, 4000 लीटर दूध, 70 लीटर ऑयल और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने मोहलनवाल, टुलेंटन मार्केट, सिटी एरिया में मारूफ रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। नाकिस इंतजामात पर एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। 6 को 2,75,000 जुर्माने आयद किए गए। 70 लीटर ऑयल और ममनुआ अशिया तलफ कर दी गई। चटपटे खानों की तैयारी में ममनुआ मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। प्रोसेसिंग एरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात और मक्खियों मच्छरों की भरमार पाई गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान 39,000 लीटर दूध के मुआयने के दौरान 4,000 लीटर मिलावटी दूध तलफ किया गया है।
کہ سینئر نائب صدر میٹرو ملٹی نیشنل کمپنی ایون جولیاتا بولو کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات میں سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی کے فروغ کے امور پر گفتگو۔ میٹرو اور پنجاب حکومت کے درمیان شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں میٹرو کے کاروباری آپریشنز کو وسعت دینے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، سینیٹر پرویز رشید، چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ بیرونی سرمایہ کاری اور بزنس میں توسیع پر بھرپور معاونت کی جائے گی، مریم نواز کی جانب سے کہا گیا، جبکہ مہنگائی ذخیرہ اندوزی کے تدارک کے لیے انفورسمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں، یوٹیوبر، ولاگرز اور سوشل میڈیا صارفین خبردار، حد کے عزت قانون کو مؤثر بنانے کے لیے ترمیم ہوگی۔ نئے قانون کے مطابق 180 روز میں کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیس ثابت ہونے پر 30 لاکھ کی ڈگری جاری کی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، بولی نیا قانون یوٹیوب، فیس بک، ولاگ اور ٹویٹر پر لاگو ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے حد تک عزت بل 2024 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ بل لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کمانے اور کردار کشی کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ ہمیشہ سے اس جیسے نئے قانون کی ضرورت تھی۔ یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس بھی میڈیم کے اوپر وہاں پر یہ ٹویٹ کی گئی ہوگی، فیس بک پوسٹ کی گئی ہوگی، کوئی ولاگ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ نوٹس ان کو اس میڈیم کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ ایک ہی پیشی کے اندر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس کے بعد جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ قانون کے تحت ٹریبیونل 180 دن میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ گرفتاری یا سزا نہیں ہوگی بلکہ 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ قانون صرف سیاستدانوں نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے ہوگا۔ 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس شخص کے خلاف 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، اور وہ 3 ملین کی ڈگری جو ہے وہ اس کے اندر اس کو یعنی ہرجانہ دینا ہے، اس کو کوئی پولیس کے پاس نہیں جانا، اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی، اس کو ہرجانہ دینا ہے جو اس نے حد تک عزت کسی شخص کی ہے۔ جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ 180 ڈیز ہے۔ اس 180 ڈیز کے اندر اس پوری پروسیڈنگز کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کے حوالے سے جھوٹی خبریں دی گئیں۔ سب سے پہلا کیس وہ دائر کریں گی۔ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو بھی قابو کریں گے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی نوریکو ساٹو سے ملاقات، رعایتی قرضوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عاشق حسین کرمانی نے پنجاب اسمبلی چیمبر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی زراعت اور فوڈ سے منسلک سینئر نیچرل ریسورسز اسپیشلسٹ نوریکو ساٹو سے ملاقات کی۔ اے ڈی بی کی جانب سے زرعی شعبہ کی ترقی کے لیے 2% شرح پر $50 ملین کے رعایتی قرضوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نوریکو ساٹو نے صوبائی وزیر کو اسموگ کے تدارک اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پلان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا سائنسی بنیادوں پر پہلی بار پاکستان میں کاشتکاروں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کے زیر صدارت اجلاس ہوا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی تیاری کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں کمیٹی کے ممبر اراکین نے پنجاب اسمبلی کی شرکت، سیالکوٹ اوکاڑا اور رحیم یار خان کا بلدیاتی درجہ بڑھانے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ پنجاب 5 لاکھ سے زائد آبادی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے کی تجویز زیر غور، یونین کونسل کی آبادی کے تعین اور ٹاؤن کمیٹیوں کے قیام پر مشاورت کی گئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع نے کہا کہ نئی قانون سازی میں سابقہ تجربات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کمیٹی اپنی سفارشات صوبائی کابینہ کو بھجوائے گی۔ نئی قانون سازی سے قبل تمام پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ حلقہ نے 119 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر میں کارنر میٹنگ، ایم پی اے ملک وحید اور سینئر لیگی رہنما چودھری شہباز نے علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایم پی اے ملک وحید نے حلقہ 119 میں نون لیگ کے آفس میں کارکنان سے میٹنگ کی۔ ملک وحید کے زیر صدارت میٹنگ میں چودھری شہباز، مہر وسیم، طاہر بشیر، شبیر گجر شریک ہوئے۔ کارنر میٹنگ میں لیگی رہنما عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ ملک وحید نے کہا حکومت ہماری ہو یا کسی اور کی، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ حلقے کو مثالی حلقہ بنا کر دکھائیں۔ میٹنگ میں ماسٹر فیاض، حاجی اکرم، ملک ٹیپو اور دیگر بھی موجود تھے۔ انسانیت کی خدمت کا مشن، درد کو کیسے کم کیا جائے؟
مریض کو کیسے راحت پہنچائیں؟ گھر کی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال کے تحت 2 روزہ سمپوزیم کا آغاز۔ طبی ماہرین کا بیک پین، ایمرجنسی، ٹراما اور سرجری کے دوران درد کی شدت میں کمی لانے پر اظہار خیال۔ گھر کی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال کے اینستھیزیا اور پین میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 روزہ انٹروینشنل پین مینجمنٹ سمپوزیم منعقد کیا گیا۔ لو بیک پین، ایمرجنسی، ٹراما، سرجری، میڈیکل گائناکالوجی اور پوسٹ آپریٹو کیئر میں درد کو کنٹرول کرنے، عمل میں پیش آنے والی رکاوٹوں سے نمٹنے کے طریقہ کار بارے بھی بتایا گیا۔ ہیڈ آف اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ گھر کی ہسپتال ڈاکٹر لینا عزیز کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو مرض کی درست تشخیص اور علاج بارے آگاہی ہوگی۔ ہم ڈفرینٹ انٹروینشنز ان کو کہتے ہیں جو ٹیکے آپ لگاتے ہیں، ہم آپریشن تھیٹرز میں لگاتے ہیں تاکہ جو بہت ہی شدید درد پیشنٹس کو آ رہی ہے، جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنے کام پہ نہیں جا سکتے ہیں، اس کی بر وقت ان کو طبی سہولت مل سکے۔ اور اس میں کیونکہ جیسے باقی ساری اسپیشلٹیز میں بھی ہے، بہت زیادہ یہ نان ڈاکٹرز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم کویکری کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو بچنے کی بھی آگاہی کرنی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا درد میں مبتلا مریضوں کو آرام پہنچانے کے لیے پین مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ ہمارے مریضوں کو یہ پتہ چلے کہ انہیں کن ڈاکٹرز کی طرف جانا چاہیے اپنے علاج کے لیے، بلکہ ڈاکٹرز کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایسے مریض ان کے پاس ان کی جنرل پریکٹس میں یا ان کی اسپیشلٹی پریکٹس میں ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو کن ڈاکٹرز کی طرف انہیں بھیجنا ہے۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں مل کر کچھ ایسے طریقہ علاج جو ان سے متعارف کروائے جن سے درد نہ صرف فوری طور پر ختم ہو جائے بلکہ وہ مریض اس قابل ہو سکے کہ وہ بجائے ریسٹ کرنے کے وہ جلدی اپنے کام کے لیے چلا جائے اور ایک فعال شہری کے طور پہ وہ ایک پاکستانی بن کے سامنے آ سکے۔ سمپوزیم میں نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی درد میں مبتلا مریضوں کو آرام پہنچانے کے جدید طریقوں اور پین مینجمنٹ بارے آگاہ کیا گیا۔ سمپوزیم کے اختتام پر ہیڈ آف اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر لینا عزیز نے شرکا میں شیلڈ تقسیم کی۔ کیمرامین زامل عباس کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42۔ ملٹی کیٹیگری کنزیومر گڈز کمپنی بی اے ٹی نے لاہور میں گلوبل بزنس ہب کا آغاز کر دیا۔ تقریب میں چیئرمین پی ٹی سی ظفر محمود، سابق چیئرمین معین افضل، بی اے ٹی گروپ ڈائریکٹر ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن سید جاوید اقبال نے شرکت کی۔ کی سب سے بڑی ملٹی کیٹیگری کنزیومر گڈز کمپنی بی اے ٹی نے لاہور میں گلوبل بزنس ہب شروع کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی سی ظفر محمود، سابق چیئرمین معین افضل، بی اے ٹی گروپ ڈائریکٹر ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن سید جاوید اقبال سمیت پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد نے فیتا کاٹ کر گلوبل بزنس سولوشن کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بی اے ٹی گروپ ڈائریکٹر سید جاوید اقبال کا کہنا تھا، جی بی ایس کے ذریعے ہمارے نوجوان اب پاکستان میں بیٹھ کر مختلف ممالک میں مارکیٹنگ، آئی ٹی اور ریونیو گروتھ مینجمنٹ کی سروسز فراہم کر سکیں گے۔ ایک موقع کریٹ کیا ہے پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹ کے لیے کہ وہ گلوبل سٹیج پہ کام کر سکیں۔ آئیے ہمیں جوائن کیجئے۔ آپ یہاں لاہور میں بیٹھ کے آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، جاپان، کوریا، پوری دنیا کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ نہ صرف ٹیلنٹ کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کے لیے بھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی سی ظفر محمود نے کہا، جی بی ایس جس طرح پاکستان کے ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور معیشت میں سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، وہ خوشائن بات ہے۔ BAT supports PTC and PTC has done wonders in Pakistan and in term not only in terms of grooming the human resource but also in adopting to change. One of the initiatives that we took was in exporting products from Pakistan. معین ظفر کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کو جی بی ایس ہب کے طور پر منتخب کرنے پر بی اے ٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Very high quality. It was then two further things which I was very much impressed with. One was the process of training, in-service training, and I think that now is very much the sort of thing which meshes with what you will be doing in this hub. گروپ ہیڈ جی بی ایس رابرٹ بلن کا کہنا تھا، پاکستانی نوجوانوں کو پائیدار صنعت کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ انہیں اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ Pakistan has the potential to be able to do any services from GBS and from within the country. India is just a little bit ahead of the journey. They started earlier than we have in Pakistan. But we're doing marketing services, legal services, HR, finance, all of the services you would expect to see in a big corporate company like BAT can and are being done in shared services, and we're actually doing it here in Pakistan, which is probably a world's first. شرکا نے بھی بی اے ٹی کے گلوبل بزنس سولوشن کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین عمر سلیم اور عباس بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔
पंजाब काबीना में मुआवने खसूसी और मुशीर की तैनाती का सिलसिला जारी। माहिर अमराज कल्ब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कयानी मुशीर सेहत मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट 2 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब काबीना 18 वुज़रा, 2 मुआवने खसूसी और 1 मुशीर सेहत पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद इकबाल को गुज़श्ता रोज़ मुआवने खसूसी तयनात किया गया था। आपको बताएं कि पंजाब काबीना में मुआवने खसूसी और मुशीर की तयनाती का सिलसिला जारी। माहिर अमराज कल्ब मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कयानी मुशीर सेहत मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट 2 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब काबीना 18 वुज़रा, 2 मुआवनीन खसूसी और 1 मुशीर सेहत पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद इकबाल को गुज़श्ता रोज़ मुआवने खसूसी तयनात किया गया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में तकरीब तकसीम इनामात। IG पंजाब ने अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात तकसीम किए। तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद समेत मुख्तलिफ शोबों में उम्दा कारकर्दगी के हामिल अफसरान में असनाद कैश इनामात तकसीम किया। ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर के अफसरान में इनामात तकसीम किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इनामात वसूल करने वालों में 15 एमरजेंसी कॉल सेंटर के अफसरान शामिल थे। IG पंजाब ने कहा इनामात हासिल करने वाले अफसरान ने मेहनत के साथ फ़राइज़ सरअंजाम दिए। अब आपको बताएं, मई तक कपास की काश्त का हदफ हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत और प्राइवेट सेक्टर फ़ाल किरदार अदा करे। सेक्रेटरी ज़राअत की कॉटन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस में सूबाई काटन कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि कपास की काश्त का हदफ 40 लाख एकड़ रकबे पर हासिल करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। स्पेशल अफराद के लिए मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। स्पेशल अफराद की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन कराई। सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फ्लैटिस होटल में स्पेशल अफराद के लिए ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। स्पेशल अफराद की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन के लिए हिस्सा लिया। मंसूबे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ख़वातीन को बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए फ़रोग के लिए अच्छी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। चेयरमैन PCB मोहसन नकवी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी इक़दाम कर रहे हैं। बहुत एक्टिव हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए और इसमें बहुत काम हो रहा है और डोमेस्टिक डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी काम कर रहा है, जिसमें बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिसमें सिलेक्शन की पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी बन रही हैं। क्राइटेरिया बहुत अच्छा है कि जो परफॉर्मेंस बेस लड़के हैं वही ऊपर आके खेलेंगे। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई हैं और अंडर 19 प्लेयर्स को भी जो रिसेंटली ओवर एज उनको आने का मौका मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं और पॉलिसीज़ अच्छी हैं और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी। बड़ा अच्छा है जी। उससे यही मैं तो आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है। चैलेंज कप हुआ है और इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमने भी उससे पहले भी हमने अंडर 16 के उससे पहले सिलेक्शन से पहले भी कुछ मैचेस कराए थे, अंडर 13 के भी कराए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।